tanang ginikanan na bulahan og anak. Ug di tanang anak, swerte nga adunay maayong mga ginikanan. Mao nga ang mga ginikanan nga way mga anak og ang usa ka bata nga wa gipadako siyang tinuod nga ginikanan. Gihiusa. Ikaw, unsa imong buhaton kung imong mahibaw-an nga sinagop ka lang sa imong ginikanan? Hello mga suki namong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa kinabuhi mo'y atong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Adrian nga giuluhan taog sinagop. Dear Papa Cholo, tawag lang kog Adrian, 26 anyos, og nag-eskwela ron og medicine sa usa ka universidad dinhi sa Cebu. Dugay na ko nga naminaw nimo Papa Cholo. Ang akong daddy ug mami, ganahan kayong maminaw sa radyo ug ikaw Papa Cholo ug ang imong programa nga Barangay Love Stories ang ilang paborito sa tanan. Mo nga sa dihang nagkomedya si mami nga gusto niyang madungog ang among storya sa radyo. Nakahukom ko nga magsuwat kanimo. Malipayon ang among kinabuhi kauban sa akong daddy ug mami kay naami mayong kinabuhi, Papa Cholo. Sa wa pa magretiro si mami, usa siya ka maayong profesor sa college. Samtang si daddy adunay usa ka dako nga negosyo nga naglambigit sa mga subdivision sa lain-laing lugar. So makaingon ko nga haruhay ang among kinabuhi. Sa dihang naibalaan nila nga gusto ko mahimong doktor, gisuportahan dayon ko nila. Ang tinuod, gisuportahan na gyud nila ang tanan nga gusto ko. Bisa na mga butang nga di gyud na ako kinahanglan, ila kong hatagan. Basta siguraduhon lang nila nga malipayon ang ilang uniko iho. Ang tinuod Papa Cholo, medyo tiguang na ang akong mga ginikanan. Sa bata pa ko, medyo masurpresa ang akong mga classmate kay matag parents meeting sa eskwelahan, mamatikdan nga sila si mami ug daddy gyud ang labing tiguang nga motambong. Ang akong naibawan kay human nagpakasal sila si daddy ug mami, wa dayon sila makabaton og anak hangtod nga nahimugso ko nga gitawag nila og miracle baby kay 41 anyos na kuno si mami sa iyang pagmabdos. Sila mingon nga malipayon kayo sila ni adto ug misaad nga ihatag ang tanan nakong mga panginahanglan sa kinabuhi. Mao to, nidako ko nga medyo spoiled pero makaingon ko nga buutan ko nga bata. Pero Papa Cholo, ang among malipayong panag-uban isip lig-on nga pamilya maguba sa usa ka bakak. Usahay mag-inumi uban sa akong mga igagaw ug mabantayan nako nga permi ko nilang gisungog-sungog sa pamilya ug wa ko kasabot nganong niadtong higayuna. Until nabalitaan ako nga sinagupraday ko sa akong mga parents. Nakahukom sab ko nga mopauli dayon sa mong bay aron mahibaw-an ang kamatuoran nga di ko sinagup nila ni mami ug daddy. Uy, Adrian, nganong ingon niya na imong hitsura? Oh, anak. Ganun na kay bunog sa mong naog. Doon na nahitabong kagubot sa bayan lang ni tita. Ni uwang ragod-kugod. Mao ba? Giing na natika, nga ayaw pagdugay sa bahay sa imong mga igagaw. Kay gubot gito mga bata. Kinsa pa sa imong mga ig-agaw ang nag-away, ha? Kanag yung mga bata, ang ganahan yung kay gubot. Di na ko ganahan nga makikuban kanila, ha? Ang tinuod. Ako may nakikaway nila. Ako'y mikulatas usan ako igay-gagaw. Unsa? Nganong kibuhat manimo na ha? Kay, gisungog naman sab ko nila. Sampid ako nukos pamilya sa maong party. Uy, ayaw na guna-una ang gisulti sa imong mga igagaw. Relax lang ha, Adrian. Hala, lakaw nga to sa imong kwarto og dadaan ti kag hati dito. Ma'am, Dad, usa man gina tinuod. Palagsultihin ko na ko. Anak man ko ninyo, di ba? Ay, Adrian, pahuway lang una.
Mas maayo ugma lang ta mag-istorya kay gabi na kaayo. Nganong di ba nyo tubagon ako pangutana? Anak yung kunin mo, mamay, di ba? Imo kong ipakatao. Sama si mong gibalik-balik kung sulti na ko, di ba? Oo, anak tika. Anak ka na mo ni daddy mo. Pero, Adrian... Pero unsa man? Oo, dili rin gusto na kong madungog o dili kay Piro. Adrian, anak. Pasaylo ako. Sorry kung gitago na mo kining tanan. Giisip ka na mo nga tinuod nga anak. Kay mao ka na tinuod para na mo ni daddy mo. Para lang ninyo, pero dili para nako. So, tanang istorya nga, sige nimong balik-balik ko sultian ako, baka ka to. Kung dugan ako yung gilumbungan, gipatuo nga anak ko ninyo, pero di ay... Ay dili importante kung gikan kasabakan sa imong babi o dili. Dili na isa pa yan. Ang importante, Adrian, nga giisip ka na mo nga tinuod nga anak. Pero importante gihapon ako nga mahibawa ng kamatuuran. Mo, dahil ka sige lang ko bugal-bugalan sa kumay gaagaw nga sampid na kuno ko. Sampid ko yun ang pamilya, ha? Kaya di na ko tinuod niyong anak. Anak ka na mo, Adrian. Sukat sa unang adlaw nga gikugos ka na mo sa imong daddy. Anak ka na mo. Sinagop nga anak! Sinagop lang ko ninyo! Ug mao na tinuod. Ubisan ka rin sa dili mahitabo nga magkadugo tatungkol kay sinagop ra ko ninyo. Papa Cholo, sukad na ko nahibawan nga sinagop lang ko nila ni mami ug daddy. Nawad-an ako gana sa pagtuon. Ug moangkon ko nga nagrebelde sab ko nila sa hinay-hinay. Para nako, murag nawad-an ko rason para i-improve ang tanan akong buhaton sa akong kinabuhi o sa akong pagtuon. Ug kay nakahibaw ko nga di nako tinuod nga pamilya sila si mami ug daddy. Gilikayan ako tanan namong mga paryente. Bisan akong laing igagaw nga suod kayo nako. Wa na kumiduol nila. Ingon man ang mga uban ako mga tita nga nabalaka sa dihang nahibaw-an nila nga nahibaw nako sa tinuod. Gibati na ako nga plastic lang silang tanan. Nga wa gyud sila pakialam og naluoy na lang sila nako kay wa ko'y tinuod nga pamilya. Humana dowa na ko may padayon sa akong pag-eskwela, Papa Cholo. Bisan asa na lang kumukuyog sa akong mga amigo o barkada nga mag-istambay sa mga bar o maghubog-hubog hangtod sa kadlawon. Sama ni. Hindi mo na maabal ang bultahan. Tugpulak ang sabi sa sod. Adrian, sorry. Gilak na ko sa sod. Diin ka man gikan o sayo ka naman sa buntag na kauli. Gusto kong upahuway. Interview lang ko ugma. Adrian, nakigsultig tarong ang imong mami. Sakto man akong tubag. Ang sunday gusto niya akong isulti. Nagikan ko sa bar. Nga ako masos kong klase. Nalingaw ko sa kong mga barkada. Oo, mauna. Okay na mo, dad? Naghinobra na gyud ka, ha? Carlos, husto na! Nagkadugay, nagkapastos ni bata. Medyo hubog ang imong anak. Ugma na lang tamaking istorya. Di mo kunyo anak. Usay kunyo tawagag anak. Ug nagkagrabe na gyud ka, ha? Diin ka man nakatuon ni anak, ha? Sa imong mga barkada? Tinoon mo sa, di ba? Ilan na di katuig na makak mo na ko. Himo mong istorya nga pulos bakak. Bakak ang tanan. Ug ako sang tanga, mituos na ng istorya nga inyong giimbento. Pero kipuang rin ko ninyo. Mangingilad mo. Wa may manghilad ni mo, anak. Wa may makasulti ni mo dayon sa tinuod. Kay dili mi gusto masakitan ka sama sa nahitabo karon. So, itago lang yung kamaturan hangto sangtod. Mutuon ako sa tanan yung mga bakak sa tibo kong kinabuhi. May sab ka, mami. May kayong mo istorya. Ug nadasa ko sa inyong mga drama. Sobra ka na manubag, ha, Adrian? Carlos! Ayaw insulto ha ang imong mami. Kay utang pa ni mo namo ang tandan nga naan mo karon. Unta, wala nyo ihatag at tanan yung gisulti. Gibiyaan ang tako ninyo. Gipasagdan tako ninyong mamatay. Asa ka pa ingon? Balik din, Adrian! Balik din, Papa Cholo, kay bao ko nga naa ko'y sayop sa akong gibuhat.
Pero wa gyud ko kapugong sa akong kaugalingon, labi na sa kasakit nga akong gibati. So para mawaang kasakit sa akong dughan, gipugos na lang nako akong kaugalingon nga maglingaw-lingaw bisag lisod kaayo. Gilubong nako akong kaugalingon sa bisyo, labi na sa bino. Mas maayo pa nga magsakit ang akong uot tungod sa hangover kaysa ibalik ang kapait o kasakit sa akong dughan tungod sa kamatuoran nga di ko tinuod nga parte sa among pamilya. Mao nga sa paglabay sa panahon, misamot ang akong pagka-rebuilding anak sa akong ginikanan Papa Cholo. Halos di na mobalik sa among bahay ug matug na lang ko sa akong mga barkada. Ang nakapait kay nakat-on ko sa paggamit og illegal nga drogas. Og sa dihang gironda ang dapit diin gihimo ang sesyon gamit ang illegal nga drogas. Usa ko sa nadakpan og napriso. Pero tungod kay may kaya ang akong mga ginikanan, ila dayon kong gipagawa sa prisuhan. Papa Cholo, bisa guilty kay ko sa gibuhat na ako ngadto nila ni Mami ug Daddy. Wa gihapon ko makigstorya nila para mangayo og pasaylo. Siguro mauwaw ra kayo ko og wa ko kay baon saon pagpangayo og sorry nila. Mas nakonsensya ko kay bisag wa nako sila tagda o nakigstorya sud sa among bahay. Nagpadayon gyapon sila sa paghatag nako og allowance nga ilang gisod sa akong bank account. Kanunay kong dalaan ni Mami og pagkaon sa akong kwarto. Sa hinay-hinay, nabalik nako ang akong gana sa pagtuon Papa Cholo. Apan bugnaw gihapon ang akong pagtagad sa akong mga ginikanan. Until naka-decide ko nga pangitaon ang akong tinuod nga parents. Wa ko mangayo og tabang nila ni Mami ug Daddy pero niduol ko sa ubang relatives nga nakahibaw kung diin kugikan ug ang akong tinuod nga ginikanan. Nakakuha ko impormasyon niadto og ang maong impormasyon mipaingon ako sa medyo hugaw nga lugar nga puno sa mga iskinita, gagmay nga mga bay og murag squatters area. Ayo. 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 Kinsa ka? Ako si Adrian. Unya, unsa may imong gikinahanglan din he? Chelsea, unsa ba kasaba ba niya ng bataa badlungan ganina? Padugong kung baba ng bataa ron. Ambot sa ganing bata, oy, nagpurbisyo. Bisit, hilom na, oy, hilom. Paong ko ng baba ni mo ron. Hoy, unsa ganito imong toyo? Nangita ko ni nang Cynthia. Di na ba kumudawat o customer ron? Balik lang inig kagabi eh. Di mo ko customer. Ikaw ba si nang Cynthia? Oh, ako. Chelsea! Unsa ba, oy? Sige, managhilak diya. Kugusa ganina. Ikay ko gusto ni, oy, ngita ni mo. Ikay mo hilom, kapoy ba ya? Ha, bisit! Yun yung mga bata. O tuod, nag-unsa man di ka din eh. Kumianhi ka para maningil sa akong utang na balik na lang ugma. Kabisag blokpon pa nimo akong tibuok bay, wa kay makuhang kwarta din eh. Wa man kumani para maningil. Ha? Kayon sa may day imong tuyo. Dali akong sulti, ayaw kong langana kay daghan pa kong buhaton. Ako day si Adrian. Kitubitang bata nga imong gihatag nila ni Daddy Carlos ug Mami Faye sa ospital nga imong gianakan. Adrian? Ikaw tong akong anak nga akong gihatag sa usak adunahang magtiayon nga nawad-an og anak? Oo, ako. Imong anak. Sukad nga nahibaw ko tinuod. Gusto na kong makikita nimo. Mong gipangita ti ka og kaluoy sa Dios. Wa niya ikaw nga makita ti ka. Ma, dugay na kay kung gusto makita ka. Ma. Uy! Chiche! Pagkakos-gakos diya. Pwede ba? Ay kung kaksa, kainit kayo din sa amo. Sorry. Pero
Dugay na mo kay kung gusto makakita og mugakos ni mo, ma. O karon, nga nakaila ka na nako. Okay na? Pwede ba nga mubiya ka na din kay gisamukan jud ko nimo. O kung mangutana ka bahin sa imong amahan, wa kay makuha gyud ka nako. Tungod sa kadaghan sa akong mga customer sa akong trabaho na itong panahon na. O kung may baw, kinsa nila ang nakapamabdos nako. Pero wa ka ba malipay nga makakita nako? Imong anak ka dugay na nimo nga wa makita. Kahibaw ka. Mas malipay ko kung imo kong hatagag kwarta. Kay huot kay mi dinisbay, oy. Pero kung mianhi lang ka dire para magdama or mutipon ka namo, oy, biya na lang. Kay wa na ko'y ikadugang sa akong bayo, wa na ko'y papuyong lain. Oh, kuan kini gusto lang ko nga anhiw na nimo kay Maulag gini akong giingon, di ka pwede dinis sa amo, kay dili ko makapakaon nimo. Ma, dugay pa ba ka diha? Kaya sa di mo, oy, pahiluman na ning bata. Nagilap na sa bagong anak. Hibaw ka, Aldrin. Adrian. Adrian, Aldrin, Alvin, o unsa man ang imong kabuang nga ngaan. Lakaw na, oy, nagisamukan jud ko nimo. Daghan pa kong buhaton, og ayaw nagdungagi akong mga kabalaka. Pero ma, anak sab ko nimo og Unya, unsa man kun anak ti ka, o dili. Lakaw na, kay wa ko magkihalanglan og laing bata nga palamyon nako. Bawa na! Bawa! Nakaduaw sab ko kausa sa bahay sa akong tinuod nga inahan Papa Cholo. Pero sama sa una niyang pag-abli nako, gusto siyang mangayo og kwarta para siyang kaugalingon og sayang mga anak. Bisag na suko ko ato nga time, gitunulan ako siya kwarta para lang makastorya ko niya tarong. Dito na ko nahibaw-an nga dancer day siya sa gamay nga club sa ilang lugar. 8 ka buok yang mga anak ug ako ang ikaduhang kamaguwangan. Og halos tanan namong papa, di niya mahinumduman kung kinsa. Ningon siya nga naapod ko'y tulo ka igsuon nga iyang gibaligya og hangtod atong panahona, wa pay balita gikan niya. Papa Cholo sa wa pa kumubiya sa bahay ni mama, naghilak siya og nangayo sa akong pasaylo. Matod niya nga di sayon alang niya ang tanan, ilabi na ang pagbaligya sa iyang mga anak. Apan wa siya'y kapilian. Di ko niya gusto nga mag-antos mi sa kalisod sa kinabuhi, mao nga mas maayo nga naami sa mga maayong kamot. Gusto usab niyang ipaabot sa akong mga giila nga ginikanan ang iyang dakong pasalamat sa pag-atiman o pagpadako nako. Og niingon siya nga wa siya nagmahay nga gibaligya ko niya nilang Daddy Carlos og ni Mami Fe. Gigakos ko siya hugot sa wa pa kumubiya kang mama. Og moangkon ko nga naa pa ko'y kalagot niya. Pero sa diyang nagstorya mi pag-usab nila ni Daddy Carlos ug Mami Fe, ila na usab kong gipahinumduman nga utang panako ang akong kinabuhi sa akong tinuod nga inahan. Kay naman unta kuno'y choice si mama nga ipa-abort ko pero wa niya buhata. Dako kuno silag pasalamat kang mama kay maora kini ang rason nga naa sila'y usa ka mahigugmaong anak nga sama nako. Papa Cholo, nasayod ko nga nakasa ko sa akong giila nga ginikanan. Pero gibuhat gyud nako ang tanan para makabawi ko nila. Nagtuon kog maayo ug mas gihigugma ko sila. Ug karon, pila na lang ka tuig gikan karon, makagraduate na ko sa college. Hapit na ako matuman ang usa sa mga pangandoy ni Daddy ug Mami nga mahimong usa ka hingpit nga doktor sa among pamilya. Papa Cholo, salamat sa pagbasa nining akong suwat. Bisag na ay part sa akong story nga makalagot tungod sa akong pagka-rebelde nga anak. Pero mibawi ko sa akong mga parents. At least nakarealize ko nga di gyud importante nga kadugo mo sa imong pamilya para makonsider kanila nga part sa ilang kinabuhi. Dinhin lang ko kutob og daghang salamat sa inyong tanan. Ang inyong forever kapuso o kabarangay, Adrian.